अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हम कुछ परेशान हैं कि आपको ईस्टर की मुबारकबाद दें या अफसोसनाक वाक़यात जो दुनिया भर में होते रहते हैं, और कल भी एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ श्रीलंका में, उसका यहाँ पे सोग बनाएं। क्या करें, बस ये ख़बरें आपके सामने होती हैं, हमारे सामने होती हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस, श्रीलंका गिरजाघरों होटलों में धमाके, 215 हलाक। ईस्टर पर कोलंबो समेत 4 शहरों में 8 धमाके, मरने वालों में अमरीकी बरतानवी शहरियों समेत 35 गैर मुल्की शामिल। किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, कर्फ्यू नाफिज, सोशल मीडिया बंद। 500 ज़ख्मी, दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई, 7 गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर दिफा श्रीलंका के साथ हैं वज़ीर आज़म इमरान, पोप, ट्रंप और दीगर सरबराहान का इजहार मज़म्मत। पाकिस्तान रियासत मदीना का मॉडल, मुल्क लूटने वालों को निशान इबरत बनाएंगे इमरान खान। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए। असद उमर का मॉडल मुस्तरद, मुशीर ख़ारजा ने नई एमनेस्टी स्कीम आसान बनाने की हिदायत कर दी। नैब का भुट्टो हाउस नौडेरो पर छापा, जरदारी का करीबी साथी गिरफ्तार। और रोज़नामा जंग की ख़बरें देखते हैं। ये बयान जो तफसीली है थोड़ा, ये पढ़कर वाकई इमरान खान साहब की पोजीशन समझी जा सकती है। रोज़नामा जंग, अल्लाह ताला जब मुल्क का सरबराह बनाता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। गरीबों को घर बनाने के लिए कर्ज मिलेगा, नया कानून लाएंगे। हमेशा मेरा मजाक उड़ाया गया, क्रिकेट से लेकर वज़ीर आज़म बनने तक कहा गया ये नहीं कर सकता, चाहे वक्त लगे। मुल्क लूटने वालों को निशाने इबरत बनाऊंगा इमरान खान। गरीबों और पीछे रह जाने वाले इलाकों के लिए अल्लाह को जवाब दे हूँ। दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जो पीपल्स पार्टी नून लीग ने मुल्क के साथ किया। मैं उन्हें मुल्क चला कर दिखाऊँगा, 5 साल मिले तो कर्ज ख़त्म कर देंगे। ये जो है बलूचिस्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब और उसके इक़्तिसाबात। एमनेस्टी स्कीम का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना होना चाहिए, आसान बनाई जाए, मुशीर ख़ारजा। काबीना तब्दीली के पीछे फ़ौज या किसी इदारे की ख्वाहिश नहीं, ये कहते हैं शेख रशीद। पाकिस्तान रूस से 13 खरब रुपए के तैयारे और मिसाइल सिस्टम ख़रीदेगा। ईस्टर संडे हॉरर, 207 killed in 8 blasts in churches, hotels holding Easter events. Sheikh rejects Umar's tax amnesty scheme model. 208 killed in attacks on Lankan churches, hotels. ये न्यूज़ की खबरें। I was always laughed at, says Imran. Dawn की खबरें, over 200 die as bombs devastate Lanka on Easter. Imran pledges housing quota for terror hit Hazara families. PM arrives in Iran to meet Khamenei Rouhani today. नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का महवर ये 2-3 बड़ी बातें ही होंगी, और जनाब जमील अहमद ख़ान साहब इस गुफ्तगू में हमारा साथ देंगे। साबिक़ सफ़ीर हैं, कॉलम नवीस भी हैं, इसके अलावा तज्ज़ियाकार तो हैं, आप जानते हैं। तो खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आपको भी। जमील साहब, श्रीलंका बड़े अरसे से बड़ा एक अच्छे तरीक़े से अपने जो एंगल से जिनमें टेररिज्म भी था, फिर इंसर्जेंसी वाले मामलात भी थे, बहुत सारे मामलात थे, उन पे काबू पा के आगे बढ़ रहा था। कहा जाता है पाकिस्तान ने भी श्रीलंका की इस हवाले से काफ़ी मदद की थी, और अब वो एक बड़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे मुल्क दुनिया में जाना जाता था। ये अचानक, मतलब इट्स एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट। आप क्या कहते हैं? यकीनन बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये, और श्रीलंका में इस तनाजुर में पहले टेररिज्म नहीं हुई है। जिस तनाजुर में अभी के जिस तरीके से 8 धमाकों के साथ गिरजाघरों और होटलों को निशाना बनाया गया है, और इसको ज़ाहिर है इसमें 2 + 2 4 करके तो एनालाइज़ नहीं किया जा सकता। इसको एनालाइज़ करने के लिए आपको जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल तनाजुर भी देखना पड़ेगा कि श्रीलंका के ज़्यादा
इस वक्त राब्ते किन ममालिक के साथ हैं, और अगर ऐसा हुआ है श्रीलंका में, मुझे यकीनन हुआ है, और तकरीबन 225 अफराद जो ताज़ा तीन ख़बर है, बड़ी हौलनाक किस्म की ख़बर है। और हमारी हमदर्दियाँ अपने मसीही बरादरी और जितने भी वहाँ लोग जहाँ बहक हुए हैं उनके साथ है। और ईस्टर की, जैसा कि आपने अपने बयानिए में ही बताया कि ईस्टर की मुबारकबाद इतनी ज़्यादा वो उसमें हो गई है कि आदमी कहता है कि मुबारकबाद दी भी जाए या न दी जाए। बहरहाल एक त्यौहार है, उस लिहाज से तो देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ गम भी है और गुस्सा भी है। तो अगर उसको देखा जाए तो अब पूरी इंडियन मीडिया ने एक तमाशा मचा दिया है इसका। अगर आप देखें, मैं जो पॉलिटिकल तनाजुर बता रहा था आपको, उसमें आप सिर्फ उनके मीडिया का ही तज्जिया कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम मुसलमानों के नाम अभी धमाका हुआ है, और चंद लम्हों के बाद मुसलमानों के नाम उन्होंने तस्वीरें देना शुरू कर दी अभी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आगे हमें तैयार रहना चाहिए कि वो किस किस्म के रुख और तेवर बदलते हैं, क्योंकि इंडिया एक तरफ तो जो लॉबिंग कर रहा है हमारे ख़िलाफ़, कल वो IMF के पास उनका एक वफ्द गया है इंडिया का, और IMF से ख़ास तौर पे इल्तिजा की है कि पाकिस्तान को न दिया जाए ये इस वक्त कर्ज़ा जो आप तैयार हो रहे हैं कर्ज़ा देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस कर्ज़े को दहशतगर्दी के सहूलत में इस्तेमाल कर सकता है। अब इस किस्म की लॉबिंग जो उसने बरसा बरस से कर रखी है, और अपने मास्टर्स के साथ मिल के वो इस किस्म की अगर बाकी जगहों पर कर रहा है, तो श्रीलंका वाले मामले में भी हमें बड़े मोहतात रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि किस किस्म की चाल ये चली जा रही है। और श्रीलंका से हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, और श्रीलंका ने जो अपने मुल्क में तामिलों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके और मुल्क को सुकून दिया है, और एक जो तरक्की के तरफ तेज़ी से बढ़ा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमें चाहिए कि हम अपनी बहुत आला सफारतकारी करके, अभी ठीक है हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बात की है, टेलीफोन किया है, हमें चाहिए कि फ़ौरन हमें एक वफ़द भी भेजना चाहिए। हम उनकी DNA के लिए भी यहाँ से एक वफ़द भेज रहे हैं, इसमें मज़ीद भी और तेज़ी आनी चाहिए ताकि कोई श्रीलंका के इन सेंटिमेंट्स को गलत इस्तेमाल ना कर ले। तो लिहाजा हमें इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है, और इंडिया को भी मोहतात रहना चाहिए इस किस्म के मामले में। जिस तरह कि इंडिया में मुसलमानों की आबादी वहाँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए दिल आज़ारी जितना करेंगे, जो कि मोदी का एक वतीरा है, दिल आज़ारी करेंगे उतना उन पर उसका छींटे और फॉल बैक भी उस पर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लिहाजा उन्हें भी मोहतात इस मामले में रहना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा इस मामले में अपनी सफारतकारी को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका पर नज़र रखें, कहीं ऐसा ना हो कि उसके छींटे इंडिया डालने की कोशिश करे, जो कि हमेशा कोशिश करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो मैंने अभी बात की थी जमील साहब की, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे बड़ी तेज़ी से सामने आया है। तो इंडिया के बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि अपनी ज़ाती एक एक्सपीरियंस की बात, कुछ अर्सा पहले मैं और मेरे हस्बैंड थे श्रीलंका में, कोलंबो में। तो नाश्ते के वक्त हम एक अमेरिकन कपल वहाँ पे नाश्ते की टेबल पे, तो उनसे बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर हम इंडिया गए थे, लेकिन उनका कहना ये था कि हम मीडिया से अट्रैक्ट होकर इंडिया गए थे, एंड वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड, और अब हम जब यहाँ आए तो अब हम यहाँ हर साल आएंगे। ये छोटा सा वाक़या मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंसिडरेशंस होती हैं जो वैसे शायद गैर अहम लगती हैं, लेकिन अहम होती हैं। दूसरी बात आपने जो की थी, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है कि चूँकि इंडिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बहुत अच्छे टाइज रहे भी हैं और हैं भी, तो वो अपने ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी की इंटरेस्ट को हर्ट करें। आप अगर दोस्त के दोस्त को भी हर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है वो भी तकलीफ़ का बायस बनता है। तो बहरहाल ये था, ये तनाजुर जो हम बात कर रहे थे श्रीलंका के हवाले से। अब इमरान खान साहब का ये जो बयान है, वाकई मैं इस बात पे उनके साथ मेरा दिल खिंचा जा रहा है उनकी तरफ। वो सही कह रहे हैं, मुश्किल रास्ता था उनका, मुश्किल पसंद शख्स वो शायद ख़ुद भी हैं, चैलेंजेस लेते हैं। अल्लाह करे कि वो इन सारे चैलेंजेस से निमटने में कामयाब हो जाए। इस वक्त जो दौरा ईरान है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी पिंच कर रही है, वो ये है कि दौरा ईरान जब भी हुआ, चाहे यहाँ से हुआ या वहाँ से हुआ, कुछ ऐसे नाखुशगवार तफसीलात आई हैं चीज़ों के हवाले से। अगर देखा जाए कि उस पर हमें महसूस ये होता है कि शायद
یا تو ہم نے اپنا ریئیکشن لیٹ دیا یا ارلی دیا. اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو شاید اس کی ٹائمنگ پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے. یا اس میں ایک اور اینگل میں آپ اس پہ بہتر روشنی ڈالیں کہ جب اس طرح کے دورے ہو رہے ہوتے ہیں تبھی وہ فائلیں کھولی جاتی ہیں دو ممالک کے درمیان کی جو ہوتی ہیں, تو شاید اس وقت ہماری بیوروکریسی سو کے جاگتی ہے کہ اچھا یہ معاملات بھی ہیں تو ان پہ بھی بات کر لیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایران کا معاملہ ہمیشہ ہمارے لیے جب سے افغان وار شروع ہوئی اور خاص طور پہ ختم ہونے کے بعد 89 میں, اس سے پہلے ہمارے معاملات ایران کے ساتھ بڑے صحیح چل رہے تھے. جب سے جنرل ضیاء کا دور آیا اور جب یہ ختم ہوا معاملہ سارا کولڈ وار افغانستان کے حوالے سے, تو اس وقت یہ ہوا کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا, ان کی حکومت بنوائی وہاں فائن انف, تو اس پر بہت نالا ایران رہا اور اس کے بعد سے جو سلسلہ چلتا رہا. اور اس کو پھر اگین میں کہوں گا کہ جو خطے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور خطے کے خاص طور پہ گلف کنٹریز کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارا ظاہر ہے کہ گلف کنٹریز خاص طور پہ سعودی عرب سے جو ہمارا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے تو ہمیں بیلنس کرنے میں یقیناً دشواری ہو رہی ہے. یہ اچھا ہے کہ عمران خان نے یہ پروگرام اور یہ ٹائم نکال لیا اور جنوری میں یہ پروگرام تھا. کسی طریقے سے اگر ہم اپنے ڈپلومیٹک اس کو اس انداز سے اگر ہم لے کے آگے جاتے کہ ہم جنوری میں کر لیتے تو اس کے اور زیادہ فوائد ہوتے. لیکن بہرحال دیر آید درست آید, ہمیں ایران کے ساتھ انگیجمنٹ رکھنی چاہیے بغیر ناراض کی ہوئے اپنے درینہ جو ہمارے برادرانہ ممالک ہیں خاص طور پہ گلف کنٹری میں یو اے ای اور بغیر ان کو اور ایران بھی اگر دیکھا جائے تو ایران بڑی سمجھداری اور دانائی سے کام لیتا ہے. ایران کو پتہ ہے کہ جس طرح ایران کو پتہ ہے کہ انڈیا کے تعلقات چولی دامن کا ساتھ ہے اسرائیل کے ساتھ, لیکن انڈیا کے ساتھ بھی ایران کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو ڈپلومیسی تو یہی ہے نا کہ بائیلیٹرل ریلیشن میں جا کے وہ کسی کے ساتھ کوئی بات کریں جب تک کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اس وقت تک. ایران کو صرف یہی یقین دہانی کرانی ہے کہ بھائی پاکستان کے خطے سے, کیونکہ ایران کو احتمال یہی ہے کہ بھائی امریکہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے اور امریکہ جب حملہ کرے تو پاکستان کی سرزمین جو ہے ہمیں ادھر سے ہمیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گزند پہنچے. اس لحاظ کو اس وسوسے کو ہمیں چاہیے کہ ایران کو اور زیادہ سے زیادہ انگیج کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ عمران خان بھی گئے ہیں, تو اس قسم کے انگیجمنٹ سے یہ وسوسے کم ہوتے ہیں. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اپنے پڑوسی ممالک خاص طور پہ ایران کے وسوسوں کو, کیونکہ ایران کے اگر وسوسے بڑھتے گئے تو پاکستان میں کثیر آبادی ہے, ان کے وسوسے بھی بڑھتے جائیں گے جو کہ پاکستان کے اپنے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اچھا, میں ایک سوال آپ سے اسی اور کانٹیکس میں کرنا چاہوں گی, لیکن ایک کالر ہے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کال کی تھی. جی جی. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کے معاملے پہ تھوڑی سی گورنمنٹ کو توجہ دے. میں نے آپ کو بتایا تھا میری بیٹی یہاں پڑھتی ہے ڈیفینس ڈگری کالج لاہور میں. جب رزلٹ آتا ہے تبھی بچوں کی ایڈمیشن ہوتے ہیں, اس سے پہلے تو نہیں ہوتے. اکتوبر میں رزلٹ آیا, اکتوبر میں ایڈمیشن ہوا ہے. انہوں نے مارچ سے لے کر اکتوبر تک وہ ساری فیسیں لے لی ہیں. غریب آدمی ہم لوگ کہاں سے افورڈ کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچے کا 6 مہینے بعد رزلٹ آیا ہے, وہ پچھلے 6 مہینے کی بھی فیس دے, آپ کو اگلے 6 مہینے کی بھی فیس دے. یہ کوئی ہمارا کوئی سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ کیا کریں؟ کوئی اس پہ بھی بات کرے. میں بالکل آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, لیکن کسی وقت, اچھا علی صاحب آپ نے کال کی لاہور سے, تو ہم کسی وقت بیٹھ کے یہ جو ڈفرینٹ بورڈز ہیں, ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں تعلیم کے اپنے اندر بھی, ان کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے اور پالیسی کی بات تو ضرور کریں گے. جمیل صاحب, میرا جو سوال تھا, پاکستان کو یہ سارے چیلنجز درپیش ہیں ظاہر ہے, اور جس طرح آپ نے جیو اسٹریٹجک پالیسی میکنگ کی بات کی, ہم کیا یہ نہیں کر سکتے, یا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وزارت خارجہ کیسے چلتی ہے, کہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے اپنے جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ تعلقات جانچیں, یعنی ایک پرسپیکٹیو وہ لے کے ہم چلیں, دیگر پرسپیکٹیو تو بائیلیٹرل جو بھی آپ کا وہ ہو, لیکن ایک خصوصاً زیادہ فوکس کہ انڈیا کے ان ممالک میں کیا انٹرسٹ ہیں, ہم ان انٹرسٹ سے کتنے متاثر ہوتے ہیں, کتنا نقصان اٹھاتے ہیں, کتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تھوڑا شفٹ اینڈ فوکس
बजाय जनरलाइज्ड व्यू पॉइंट के स्पेसिफाइड अगर होगा तो शायद हम ज़्यादा अच्छा काम भी कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी सफारतकारी भी कर सकेंगे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन वो कॉलर अली साहब जो थे उस पर मैं एक जुमले में बात कर लूँ कि ये जो तालीमी निज़ाम हमारा है ना, हमने ख़ुद अपने हाथों, एक तो जिस तरह की ब्लैक इकॉनमी हमने अपने हाथों क्रिएट कर दी है, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई हैं 92 में जो हमने इसका फॉरेन रेमिटेंस की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, और इसी तरीके से जो हमने जायदाद ख़रीदने के लिए डीसी रेट्स रखे। लोग तो कानूनी तौर पर उनको ब्लैक मनी में आना पड़ता है, कानूनी तौर पर मैं कह रहा हूँ। और इसी तरीके से एजुकेशन का मामला भी है, एजुकेशन को हमने अपने हाथों से अपने सरकारी स्कूलों की इतनी ज़्यादा तनज़ुली की कि गरीब आदमी कहता है कि मैं अपना पेट काट के अपने बच्चों को किसी तरह मैं फ़ीस भर दूँ, और उसमें 6-6 महीने की फ़ीस फालतू अगर ली जाएगी तो लोग इस महंगाई में पिस जाएंगे। अली साहब के लिए सिर्फ इतना ही इस वक्त, क्योंकि इस पर बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन आपके सवाल पर दोबारा कि यस, हमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और उसको मल्टीलैटरल जो हमारी इंगेजमेंट्स हैं, जब तक उसको नज़र में रखते हुए हम अपनी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहराई नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो अचीव करना चाहती है वो नहीं कर सकेगी। और यही होता रहा है माजी में, बरस हा बरस से ये होता रहा है कि हम जो इंडिया को हर को महवर बना के अपने ताल्लुकात को हम देखते हैं, गेज करते हैं, अपने ताल्लुकात को पसी पर्दा अपने जहन के हम ये समझते हैं कि भाई इंडिया ईरान, इंडिया किसी और मुल्क के साथ देखें। उस तनाजुर में तो अगर देखें तो इंडिया के जितने ट्रेड के रिलेशंस हैं चाइना के साथ, इंडिया के जितने ट्रेड और मैन पावर के रिलेशन सऊदी अरब के साथ हैं, हमारा तो उसमें 1/4 भी नहीं है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें ज़रा इस पर ताराना नज़र डालनी पड़ेगी, ताकि इंडिया जब तक कि जैसे अब कलघोशन का था, बिल्कुल हमने सही किया, उसको और ज़्यादा करना चाहिए, हमने कम किया, ठीक है। हम उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे, हम उसे बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स में जिस तरह ले जाना चाहिए था और जिस दबंग तरीके से उसको हमें अपना उसका प्रचार करना चाहिए था, वो हम उसमें कमी रह गई हमें। और फिर हमें इतना बड़ा ये वाक़या कि बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में इतना बड़ा वाक़या आपको ढूंढने से नहीं मिलता है कि एक सर्विंग ऑफिसर को आपने पकड़ लिया हो और उसको आप इस दहशतगर्दी के तनाज़ुर में, अभी हमें ही लोग प्रेशराइज़ करते जाते हैं। कल भी जो परसों भी जो प्रोटेस्ट किया है ईरान से, और ये हकीकत है कि ईरान को पता नहीं, हम नहीं कहते ईरान को कि उनका इल्म होगा उन्हें, लेकिन बहरहाल ईरान की सरजमीन अगर इस्तेमाल हो रही है तो हमारे बरादर मुल्क हैं, हमें उनसे कहना पड़ेगा। अंदाज़ थोड़ा सा हमारा जो है ना वो तुर्श किस्म का था, अंदाज़ का टाइम इस वक्त ठीक नहीं था, टाइम इमरान खान के वापस आने के बाद होना चाहिए था। चलिए ठीक है जी, इसी नुक्ते पे ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, अफसोसनाक ख़बर जो हमने डिस्कस की थी श्रीलंका के हवाले से, डेथ टोल अब इस वक्त 290 पर है। अल्लाह करे कि बस मज़ीद हलाकतें ना हों, क्योंकि ज़ाहिर जो ज़ख्मी होंगे क्रिटिकली उनका बचना शायद महाल था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब आज इंटरनेशनली अर्थ डे है 22 अप्रैल, तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर महसूस कीजिएगा इस हवाले से। और जो आपसे सवाल करना चाह रही हूँ जमील साहब, वो ये है कि जब से रीशफलिंग ऑफ कैबिनेट हुई है तो हमने मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज़ भी देखे, ख़ास तौर पे फिरदौस आशिक़ अवान, और आज की जो ख़बर है एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी और दीगर बातों पे हफीज़ शेख साहब का अपना ओपिनियन है। ही वांट्स टू गो अहेड विद एमनेस्टी स्कीम, बट वो कहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। 2 अखबारों में बायलाइन के साथ ये स्टोरी है, डॉन में खलीक कियानी और शहबाज राना ट्रिब्यून। ऐसा कम ही होता है कि एक ही खबरों पे दोनों मतलब एक से ज़ायद बायलाइंस हों। बहरहाल पॉइंट मेरा ये है कि तब्दीली, काबीना की तब्दीली से कुछ फ़र्क होगा, पॉलिसीज़ बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होनी शुरू होंगी, अग्रेशन थोड़ी कम होगी गवर्नमेंट के स्टांस में। किस तरह देख रहे हैं आप? उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हफीज़ शेख का जो प्रोफाइल है वो यकीनन एक इकोनॉमिस्ट वाला प्रोफाइल है एज़ कम्पेयर टू असद उमर इकोनॉमिस्ट ना उन्होंने कभी क्लेम किया, ना उनकी तालीम इकोनॉमिस्ट वाली है, ना उनकी एक जो तजर्बा है वो एक अच्छे कॉरपोरेट सेक्टर के CEO रहे हैं। बिल्कुल सही था ये, और एक पार्टी के बड़े लॉयल किस्म के PTI के वो शख्स थे, उनको लगाया गया
اور یہ عمران خان کا صحیح فیصلہ ہے کہ جب دیکھا کہ بس چیلنجز اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور شنید تو یہ ہے کہ نیو یارک میں اور واشنگٹن میں ان سے جو آئی ایم ایف کے ایڈیشنل سیکٹری لیول کے لوگ ہیں وہ ملے ہیں، اور ٹاپ ہیرارکی نہیں ملی ہے، اور یو ایس ٹریجری کے سیکٹری نے ملنے سے انکار کر دیا اپوائنٹمنٹ دے کے. ٹھیک، تو اس قسم کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے تھی. اس میں ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بھی کچھ فیلیور ہے، اور کچھ یہ ہے کہ اسد عمر کو جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کا انشور کر لینا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی قطع کلامی اپنی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے لیے لیگ ورک کون کرتا ہے؟ کنسرن منسٹری یا منسٹری آف فارن افیئرس؟ نہیں، وہ ہمیشہ منسٹری آف فارن افیئرس اور وہاں کا سفارت خانہ جو ہے نا، اس کے ذریعے کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا شخص پاکستان سے جب ادھر جائے گا تو منسٹری آف فائنل جو ہے اس سے پہلے جو ون آن ون انگیجمنٹ ہے اس میں چیزیں طے ہو جاتی ہیں. فائنل باتیں جو ہیں وہ خد و خال اس کی ٹائی اپ کی جاتی ہے اور ایشورنس لی جاتی ہے نا، کیونکہ اس میں تو پھر ملک کی بدنامی اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں ناکامی. اب ایک تو یہ اس میں پہلی تو میں نے آپ کو دو چیزیں آپ کی اجازت سے کالر بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. دیکھیں جی، ابھی ایک میں نے شیئر فیس بک پہ ایک شیئر پڑھا تھا کہ جی آپ کو سمندر میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اسٹاک ایکسچینج چلے جائیں، آپ وہیں ڈوب جائیں گے. اچھا، صحیح ہے. تو ایک یہ پرسپشن قائم کر دیا گیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں اتنا سب کچھ یہ ہو رہا ہے، پر کیا ایک وزیر کے چینج کرنے سے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے کنٹرول میں آ جائے گی کیا؟ ٹھیک ہے. پر یہ دوسری چیز یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، مگر عمران خان صاحب کی ٹیم میں عشرت حسین صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ سے، بہت قابل آدمی ہیں اور بہت اکنامک آدمی ہیں. تو ان کے لیے ذرا سا وہ ہے. اور دوسرے عمران خان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یو ٹرن ماسٹر ہیں. صحیح ہے. مگر زرداری صاحب نے سب سے پہلا یو ٹرن لیا تھا کہ قاتل لیگ کو کاف لیگ بنا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. جی وہ صحیح فرما رہے ہیں وہ بھی، لیکن اس کے بہت سارے تناظر ہیں نا. ہم تمام تناظر کے اگر حوالے سے دیکھیں، میں نے تو بھی صرف کوالیفیکیشن کو کوالیفیکیشن سے کمپیئر کیا، تجربے کو تجربے سے کمپیئر کیا. یہ حفیظ شیخ جو ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے اکنامی میں کی ہے، اور دنیا میں 35 سالہ ان کا تجربہ ہے ورلڈ بینک کا. کیونکہ میں یو این او میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ورلڈ بینک کیا کرتی ہے، کیونکہ ورلڈ بینک جو ہے یو این او کے امبریلا میں آتی ہے. اور اسی طرح وہ آئی ایم ایف میں بھی رہے ہیں، اسی طرح دنیا کے مختلف. تو ان کو جو میں جو کہنا چاہتا ہوں اس بات میں کہ انٹرنیشنل فائنانشل بیوروکریسی جو ہے نا وہ پہچانتی ہے. اب جیسے میں یو این او سے کام کر کے آیا ہوں تو ظاہر ہے یو این او میں ہیڈ کوارٹر میں جاتا ہوں تو کچھ دوست ہیں، کچھ لوگ ہیں، میں اس کے معاملات کو سمجھتا ہوں، وہ مجھ کو سمجھتے ہیں. تو لہٰذا اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کو ذرا انگیجمنٹ میں آسانی ہو جائے گی. جو کالر نے بات کی ہے، مسائل کا تو بہت بڑا انبار ہے، ایک چینج کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، لیکن ایک ان کی کوالیفیکیشن، ایک تجربہ اور ایک ان کی پہنچ، اپنے 35 سالہ جو ان کی انگیجمنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ. جیسے میں یونو میں رہا تو مختلف ملکوں میں ظاہر ہے لوگ میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، اسی طرح وہی ان کا معاملہ ہے. تو وہ ایک تو فائدہ ہے ہی ہے. دوسرا جو آتے کے ساتھ انہوں نے ایمنسٹی کی بات کی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، اور مسائل ہم نے اپنی تمام چیزیں ویسے ہی گروی رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک، اور اگر ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف گئے تو ہمارے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ کہتے ہیں نا، مسائل بیچ کے غیروں کے ہاتھوں مسائل کا مداوع ڈھونڈتے ہیں. مسائل بیچ کے غیروں کے ہاتھوں مسائل کا مداوع ڈھونڈتے ہیں، گروی شروی سارا رکھنے کے بعد. اور ہماری سادہ لوہی کو تو دیکھیے اندھیرا کر کے سایہ ڈھونڈتے ہیں. تو ہم نے اپنے لیے جو اتنی پیر پہ کلہاڑیاں ماری ہوئی ہیں پچھلے 25 سالوں سے 20 سالوں سے، تو حفیظ شیخ اکیلا اس کو آ کے اور چند دنوں میں یا چند مہینوں میں یا چند سالوں میں ٹھیک نہیں. ہاں، ایک ڈائریکشن ہمیں مل جائے تو کچھ امید کی کرن، کیونکہ مہنگائی کا جو انبار ہے، بالکل وہ ایک عام آدمی سب سے پہلے تو حفیظ شیخ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایسے میجرز لینے پڑیں گے کہ جہاں مہنگائی آ گئی ہے اس کو روک لے. کیونکہ مہنگائی کا طوفان ابھی آپ آف ایئر بتا رہی تھیں، اور جو ہمیں بھی پتہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی کتنی زیادہ مہنگائی شروع ہو گئی ہے. پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے
है कि जितना इन्फ्लेशन आप पे हुआ है उतनी महंगाई बढ़ गई, जितने डॉलर आपके बढ़े हैं, रुपए की कद में कमी हुई, उतनी महंगाई बढ़ गई। इन अदर वर्ड्स आम नाजरीन के लिए जो पहले चीज़ 100 रुपये की आती थी अब 135 रुपये की आ रही है, वो कम अज़ कम। इसी तरह दवाइयाँ हैं, दवाओं में जिस तरह खुशरबा किस्म की, अब तो लोग जो है रोटी तो चलो 2 वक्त के बजाय 1 खा लेते थे, अब गोली अगर डॉक्टर 2 लिख के देता है तो उसको 1 किस तरह खाए वो आदमी। तो ये तमाम चीज़ें हफीज़ शेख को ही करना पड़ेगा। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो हमारी रुपी का जो है फॉरेन एक्सचेंज फ्लोट जो है दुनिया के, मैं उस दिन चाइनीज़, परसों की बात है, चाइनीज़ फॉर्मर स्टेट बैंक गवर्नर आए हुए थे और वहाँ एक सेमिनार था, मैं भी मौजूद था वहाँ, स्टेट बैंक में ही सेमिनार था और उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी और मैंने देखा कि मैनेज्ड फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, हमें वो करना पड़ेगा स्टेट बैंक को, वरना तो हमारी डॉलर जहाँ पहुँच जाएगा हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। और IMF की बात हम नहीं मानेंगे इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील साहब, टाइम निकाला आपने। नाज़रीन आपका शुक्रिया, प्रोग्राम देखा आपने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।